Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat. Hari ini untuk kelas 11 kita akan membahas unit 5 yaitu descriptive text. Sebelumnya kita lihat dari social functionnya. Introduce an object to readers in a detailed way. These objects can be people, places, or other things. Yang maksudnya adalah memperkenalkan suatu objek kepada pembaca secara mendetail. Berupa benda-benda ini bisa berupa orang, tempat, atau benda lain. Next, kita melihat generic structure-nya atau struktur secara umum. Itu dibagi menjadi dua macam di descriptive text ini ada ya. Di antaranya nomor satu adalah identification. Identification to describe an object in writing. You need to enter the identification in the first paragraph. The aim is to introduce the object to the readers before being described further and in depth. Yang maksudnya adalah untuk mendeskripsikan suatu objek secara tertulis, Anda perlu memasukkan identifikasi di paragraf pertama. Tujuannya untuk memperkenalkan objek tersebut kepada pembaca sebelum dijelaskan lebih jauh dan mendalam. Yang kedua, mengenai description, itu is a part that must be written in each paragraph clearly. You can enter adjectives, characteristics, facts, even the quality of the object is needed. Maksudnya di sini adalah deskripsi bagian yang harus ditulis dengan jelas di setiap paragraf. Anda bisa memasukkan kata sifat, karakteristik, fakta, bahkan kualitas objeknya jika diperlukan. Yang berikutnya kita melihat linguistic element atau unsur kebahasaan. In writing descriptive text in English, there are some special features that you can remember. Among others are, jadi maksudnya di sini dalam menulis descriptive text dalam bahasa Inggris terdapat beberapa fitur khusus. Di antaranya yaitu using the present tense. Itu menggunakan simple present tense. Seperti it has 2 doors, my mom likes cooking, and so on. Jadi yang dimaksud simple present tense di sini adalah yang menggunakan verb 1, yaitu has 2 doors. Has verb kesatunya. My mom likes cooking. Likes itu verb kesatunya, yang dimaksudkan adalah present tense. Yang kedua, state verbs in descriptive narrative. The words used are stative verbs. Stative verbs are verbs that cannot be accompanied by moderate auxiliary words. To describe a state, for example, think, believe, have, belong, love, hate, and others. Maksudnya di sini kata kerja ya, bentuk kata kerja dalam narasi deskriptif. Kata-kata yang digunakan adalah stative verbs, atau kata kerja statif adalah kata kerja yang tidak dapat disertai dengan kata sedang untuk menggambarkan suatu keadaan. Misalnya think, believe, have, belong, love, hate, and others. Berpikir, percaya, mempunyai, memiliki, cinta, benci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, the use of various adjectives or adjectives. Menggunakan macam-macam kata sifat atau kata-kata sifat.
To describe something, you have to use a variety of adjectives. Try not to repeat the same adjectives so they are not redundant. You can use the thesaurus aid to look up word equations to avoid repeating words. Maksudnya di sini penggunaan berbagai kata sifat atau kata sifat untuk mendeskripsikan sesuatu, Anda harus menggunakan berbagai macam kata sifat. Cobalah untuk tidak mengulang kata sifat yang sama agar tidak berlebihan. Anda dapat menggunakan bantuan thesaurus untuk mencari sesuatu. Anda harus mencari persamaan kata untuk menghindari pengulangan kata. Yang berikutnya untuk linguistic element atau unsur kebahasaan, use of adverbs in descriptive text. Adverbs are also used as part of a sentence of paragraph. For example, loudly, fluently, carelessly, fast, and others. Maksudnya adalah penggunaan kata keterangan dalam deskriptif teks. Kata keterangan juga digunakan sebagai bagian dari kalimat atau paragraf. Misalnya, lantang, lancar, ceroboh, cepat, dan lain-lain. Yang kelima atau 5, noun. Use a specific noun such as my cat, my boyfriend, national monument. In addition, we often use adjectives to clarify the use of nouns or nouns, such as a big house, a smart student, an independent woman. Maksudnya, kata benda menggunakan kata tertentu atau kata benda tertentu seperti kucing saya, pacar saya, monumen nasional. Selain itu, kita sering menggunakan kata sifat untuk memperjelas penggunaan kata benda atau kata benda seperti rumah besar, pelajar pintar, dan wanita mandiri. Nomor 6 or number 6, action verbs. Use a verb that denotes an activity or an activity that can be seen. For example, sleep, walk, sing, dance, etc. Maksudnya, kata kerja tindakan menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau aktivitas yang dapat dilihat. Misalnya tidur, berjalan, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Yang ketujuh, figurative language. Using figurative language or describing something, usually using a metaphor to provide illustrations to the reader. For example, my love for you is as big as the ocean. Her skin is as white as the snow. Maksudnya di sini adalah bahasa kiasan. Menggunakan bahasa kiasan atau mendeskripsikan sesuatu biasanya menggunakan metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembacanya. Sebagai contoh, cintaku padamu sebesar samudra, kulitnya seputih salju. Oke, baiklah. Kita memasuki ke topik pembahasan yang sesungguhnya. Di sini masuk ke meaning and grammar review, arti dan pembahasan grammar. Yang pertama, descriptive text is a type of text in English that is used to write descriptive narratives to make it more alive. In this narrative, the writer can describe something from the place, the object, and the feeling as clearly as possible. Maksudnya, teks deskriptif itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menulis narasi deskriptif
agar lebih hidup. Dalam penuturan ini, penulis dapat mendeskripsikan sesuatu mulai dari tempat, objek, hingga perasaan sejelas mungkin. Nah, yang berikutnya mengenai grammar review-nya. Kita tahu bahwa untuk descriptive text ini menggunakan simple present tense. Untuk kali ini saya membahas hanya sekedar atau selingkup pola kalimatnya dari simple present tense. Dilihat dari positive statement, yaitu subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya bisa dilihat sendiri. Libraries protect this knowledge. Yang kedua, versi yang kedua dari simple present tense yaitu menggunakan to be verb 1. Polanya yaitu subject plus to be verb 1, yaitu is, am, are plus object. Contoh kalimatnya, libraries are our link to the past and our gift to the future. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup perjumpaan ini dalam topik pembahasan descriptive text, untuk lebih jelasnya kita ambil beberapa contoh ya. Untuk kali ini saya berikan 2 contoh teks. Yang pertama, descriptive text-nya berhubungan dengan small house. Teksnya seperti ini. My small house. I live in a small house. It has 5 rooms. There are 2 bedrooms, a living room, a bathroom, and a kitchen. Indeed, it is a small house, but I like living in her for wasting my spare time. When the door is open, I can see the living room. It is so small with only 3 chairs and a table, nothing else. I prefer reading a novel in this room. My bedroom is in the left side of the living room. In this room, there is a night table next to the bed, a TV, a radio, and a computer. When being bored of reading, I usually play online games, chat with my friends via Facebook, and so on. Next to my bedroom is my mother's. I do not know what is inside because I never come in to see it. In the right side of the living room, there is the kitchen. In the kitchen, I have everything I need when I get hungry. It is very pleasant when my mother cooks. The smell fills my whole house. I know it is a very small house, but it is the best place I have ever seen. Itu contoh dari my small house untuk menunjukkan descriptive text dari rumah kecil itu ya. Bisa dilihat nanti kira-kira yang mana yang menunjukkan identification, yang mana yang menunjukkan description. Yang berikutnya kita melihat contoh yang kedua, descriptive text, yaitu mengenai Wakatobi, suatu tempat yang indah berhubungan dengan pantai, laut, isinya ya. Teksnya sebagai berikut. Wakatobi is the name of an archipelago and recent regency in Sulawesi Tenggara, Indonesia. The name of Wakatobi is derived from the names of the main islands in the archipelago: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomea, and Pinangku. Do you know what? It is the best diving sites ever. There are many reasons why I call Wakatobi as the best diving sites ever. First, the reefs in Wakatobi diving are unlike others in the region because of the dry climate and uplifted
limestone. This means Wakatobi is an exceptionally clean environment due to the lack of soil erosion. Second, being a national park, fishing is strictly limited and the reefs of Wakatobi are protected. These superb reefs are supported and protected by the local fishing communities who obtain a fair share of the income generated by Wakatobi dive tourism in exchange for adopting more sustainable practices such as leaving large stretches of reef completely untouched. Third, Wakatobi is located at the world's coral reef triangle center with its 942 fish species and 750 coral reef species from a total of 850 world's collection, comparing to the two world's famous diving center of the Caribbean Sea that owns only 50 species and other 300 species in the Red Sea. Jadi di sini menjelaskan mengenai Wakatobi. Jadi paragraf yang pertama mengidentifikasikan mengenai Wakatobi itu sendiri, dan paragraf yang kedua menjelaskan secara detail keseluruhan mengenai apa itu Wakatobi dan di dalamnya itu apa saja. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Keep safe, keep healthy. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.